All right, you can bring up your giving at this time. Thank you. Pueden pasar las ofrendas, les agradecemos y Dios los bendiga. And let's welcome Pastor Isaiah and Sister Nydia as they come up here. ¿Cómo están todos en esta noche? No todos están excited, Esta noche están bendecidos, no se oyen como entusiasmados. Vamos a la casa de Dios. So let's go in God's house tonight. No sé ustedes, pero yo me alegro estar en la casa de Dios. I don't know about you, but I am happy to be in God's house. Y poder traer su palabra para mí es un honor, amén. And to give His word, it is an honor. Cuando estaba el pastor hablando, dije, síguele, está. As the pastor was speaking, I was just like, keep going, keep going. Sí, porque es algo que pues no se da uno cuenta, ¿verdad? De las cosas que pues están pasando, las leyes y todo, y puedes caer en rutina sin te darte cuenta. Sometimes we're not aware of what's going on in regards to different customs or laws, and we can fall into routine or we can be deceived. Bueno, vamos todos a Mateo 21, que vamos a seguir la predicación del domingo. Let's go ahead and turn to Matthew 21. We're going to go ahead and continue with Sunday's message. Saben cómo esta semana, como ya lo dijo el pastor, es la Semana Santa, As we all know, this week is Holy Week, donde mucha gente, lamentablemente, es cuando nos acordamos de Dios, amén. when sadly this is the only time when many people think of the Lord. Pero hoy vamos a aprender algo diferente. But tonight we're going to learn something different. Sabes, cuando el Espíritu Santo me estaba dando la predicación, When the Holy Spirit was downloading the message, y yo sé que le va a pasar a muchos, and I know it'll happen to many of you, leímos esta historia we read this story y se puede volver rutina. and it can become a routine. Todos los años es lo mismo, Every year it's the same thing. leemos las mismas escrituras, We read the same scriptures. parece que todo es lo mismo, It seems like everything is the same. pero lamentable le hemos quitado el poder de lo que esta semana significa. But sadly, we have removed the power of what this week means. Y esta semana, cuando el Espíritu Santo And this week, when the Holy Spirit me estaba ministrando de esta palabra, was ministering to me regarding this word, sabes, me quebrantó tanto porque si nos podemos volver pasivos en las cosas de Dios. it broke me because I realized that we can be passive in the things of God. Y podemos leerlo, pero no captar lo que Dios nos quiere hablar. And we can read it over and over again, but not capture what the Lord wants to reveal to us. So, en Mateo 21, vamos al verso 9 al 11. So Matthew 21, we will be reading verse 9 through 11. Y como dice el pastor, ya si no lo encontraste, venos aquí para And if you have not found it by now, see us after church for prayer and deliverance. Bueno, verso 9 dice, y la gente que iba delante y a la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verse 9, then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Qué tremendo que la gente gritaba How tremendous that the people were shouting. y muchos decían, ¿quién es este? And many would ask, Who is he? Y sabes, lo que veo de esta historia And what I see in this story, es que ese domingo, on Sunday, todo el mundo gritaba, Hosana, Hosana. and on that Sunday, everyone screamed, Hosanna, Hosanna. ¿Y cuántos hoy en día, en this present times, vemos la gente también gritando los domingos? And now we even see people screaming and yelling in church. Estando, es Palm Sunday, es domingo de Palma.
¿Y cómo nos quedamos ahí? And we will just stay there. ¿Y cómo el domingo estamos gritando Hosanna, estamos gozosos de estar en la casa de Dios? And on Sunday we're shouting Hosanna and we're joyful to be in the house of the Lord. Pero el viernes, But Friday, los mismos que gritaban saying that we're shouting Hosanna, 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 son los mismos que gritaban el viernes. we're the same ones yelling on Friday, Crucifíquenlo, crucify him, crucifíquenlo. crucify him. ¿Y cuántos de nosotros? And how many of us? Bueno, aquí en esta iglesia no, Well, ¿verdad? not here at this church, Pero ¿cuántas iglesias hay but how many que el churches domingo salen gozosos that Sunday they porque leave recibieron joyful una palabra? because they receive the word? Y muchas veces, lamentablemente, como dijo el pastor el domingo, And many, sadly, like the no pastor said Sunday, predican de lo que es la palma del domingo del Día de Palmas. but they don't speak about Palm La Sunday. única semana The only week que debes de predicar de Dios, that you should preach about God, decides predicar de algo más. you decide to Y speak los on que sí something else. predican And those that do preach on se it, emocionan el domingo, they get emotional on pero durante Sunday. la semana se les But olvida. during the week, they Sabes, forget. hay un clamor de Dios There is a cry from y God del cielo and from heaven que las cosas tienen que that cambiar. things need to change. Sabes, escuchamos que Dios viene por su iglesia We hear that the Lord is coming for His church sin mancha y sin arruga. without blemish or without Sin stain, mancha y sin arruga. without wrinkle or Pero blemish. los cristianos But the Christian, seguimos viviendo nuestras vidas so we continue living como our si lives Dios no demanda algo de nosotros. as though God is not demanding something Si of el us. sacrificio que Él hizo el viernes The sacrifice that He made on Friday, fue nomás por nuestros pecados. that it was only for our sins. Sabes, cuando yo leía esta historia, When I read this story, cuando tú sigues leyendo, when you continue reading, ahí en the headline, dice, en muchos dice purificación del templo. there it says purification, cleansing of the temple on the title. Purificación del templo. Purification of the temple. Cuando yo leía esto, When I was reading yo this, decía, ¿por qué, Señor? why, Lord, Antes de que fueras a la cruz, before you went to the cross, estás hablando de purificar al templo. you're speaking about purification of the ¿Será que temple? nos estamos perdiendo de algo, familia? Is that we're losing something here, family? ¿Será que de perdis una vez al año Is it that just one time during the year debes de purificar tu templo? you're supposed to purify your temple? ¿Sabes? Cuando yo leía esto, When I was reading se this, me venía la memoria it came to memory cuando el Padre when God, the quería Father, verse con los israelitas. He wanted to go ahead and present Himself Y before Él the les dijo, Israelites. purifíquense que yo voy a venir a la montaña a verlos. He said, purify yourself because I'm coming to the mountain to see you. Pero lamentablemente, But sadly, ellos dijeron, no, Señor, but they all said, no, Lord, háblale a Moisés speak to y Moses que Moisés nos hable. and have Moses ¿Y speak to cuántas us. iglesias estamos igual? And how many churches are Que decimos, no, saying, Señor, háblale al pastor. they're saying, speak to the pastor, No, Lord. Señor, háblale a la pastora. Speak to the Que pastora sean ellos que nos hablen. and have them speak to us. Cuando sabemos que Dios rompió el velo, We know God tore the veil, pero antes de llegar al velo, but before going to the veil, Dios purificó su templo. He purified His So temple. vamos al verso 12. Let's go to verse 12. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambiantes y las sillas de los que vendían palomas y dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la hemos hecho cueva de ladrones. Vamos a leer hasta el 13. Verse 12. Then Jesus went into the temple of God and drove out all of those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it into a den of thieves. ¿Cuántos han oído estos versos? ¿Lo han leído? How many of you have read these scriptures Y si before? esta es la serie de Chosen,
And if you've seen the Chosen series, hemos visto como Jesús se enoja y avienta todo, and we see how God is angered and he turns the tables pero over, muchas veces nomás vemos eso. but sometimes that's all we see. Pero no agarramos que Dios estaba purificando el templo. We don't capture that he was purifying the temple. So vamos a leer el verso 14. Verse 13. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales y sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman profetizarán la alabanza? Y dejándoles salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Verse 14. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant and said to him, Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, Yes. Have you never read, out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise? Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there. Wow, qué poderoso. How powerful. ¿Sabes? Algo que me encanta es verso 14. Something that I love is Porque Scripture 14. Jesús vino, Because the Lord Jesus volteó came, las mesas, he turned over the sacó a tables, todos, he took everyone out, y luego después de eso, and then after that, vino y sanó a los ciegos and he healed y a the los blind cojos. and those Ese that es were el Dios lame. que tú That's sirves. the Lord that we serve. ¿Sabes? Amén, dáselo, porque Give it to Él him. Give merece him all the todo. praise. He deserves the best. Miren cómo Dios estaba purificando el templo. Do you see how the Lord was purifying the temple? ¿Sabes? Lo que tuvo que haber sido gratis. What you have received freely, Cuando tú estudias esto con los teólogos de la Biblia, when you study with the theologians, dice que cuando estaban vendiendo los animales para el sacrificio, when they were selling the animals for los sacrifice, vendían más caros. they would sell them at a higher Y price. no solo eso, estaban haciéndolo dentro del templo. And not only that, but they were doing this inside the Estaban temple. trayendo animales, estaban vendiendo, estaban haciendo un montón de cosas en el templo. They were selling the animals and doing other things inside the temple. Y Dios vino, Jesús vino And Jesus came y volteó todo. and he turned Sacó over todo. everything. He took everything out. ¿Sabes cuánto me gustaría que Dios hiciera eso con muchas iglesias? And I wish that the Lord would do that in Porque many cuántas churches. iglesias no han profanado el nombre de Dios. How many churches have profaned the name of Jesus Cuánto por el Christ? sacrificio que hizo Dios en la cruz. How many because of the sacrifice that Jesus did in the Siguen cross? cobrando por lo que debe ser gratis. They continue to charge for what is free. Se levantan delante del púlpito They get up in front of the church y hablan puras tonterías. and they speak a bunch of Tienes foolishness. gente hablando como si estuvieran en las calles. You have people that are speaking like if they No were hay on the streets. santidad. There is no sanctity. No hay reverencia a Dios. There's no reverence to God. Nos hemos vuelto gente y mujeres y We hombres have become men and women que tomamos las cosas de Dios a la that ligera. we take the things of God lightly. Que Dios, aunque murió en la cruz y todos lo sabemos, That even though Jesus Christ died on the cross and we know lo this, seguimos viendo como lo vieron aquí. and we continue to see him the way they saw him here, Simple profeta. a simple prophet. Y saben los israelitas, And you know the Israelites, ellos no les importaba matar a los profetas. they didn't care to kill the prophets. Sabían que hacían milagros. They knew that they would Sabían perform que Dios los miracles. mandaba. They knew that God would Y send aún them. así los mataban. And even then they would still Por eso es murder que them. Jesús, And that's why Jesus, siendo el Hijo de Dios, being the Son of God, ellos lo vieron como they profeta. saw him as a Por eso prophet. no tentaron dos veces en decir crucifíquenlo. That's why they didn't hesitate to scream Porque ellos twice, no crucify vieron him, la crucify him. grandeza del que estaba enfrente de ellos. Because they didn't see the greatness that was before them. Sabes, hay un llamado
There is a de calling que el pueblo de Dios that the church tienes que limpiar tu templo. needs to clean its Tienes temple. que quitar toda cosa abominable ante Dios. You need to remove everything that is an abomination to the Y como Lord. vamos a leer ahorita, And we're going to go ahead and read tenemos it. que cambiar la manera que venimos a la We iglesia. need to change the way that we come to His church. Porque la palabra de Dios dice Because God's word que el says, juicio viene primero because God's judgment comes a la first casa de Dios. to the house of God. Y si seguimos tomando las cosas a la ligera, And if we continue taking things lightly, ¿cómo podemos demandarle al mundo que tomen a Jesús en serio? how can we demand the world to take God Sabes, de seriously? todas las religiones, You know, in all of the religions, el cristianismo es el único que se ríen, que golpean, que escupen, que hacen lo que quiera con él. the Christian is the only one that they will slander, they will spit on, they will persecute. Culpa de nosotros. And it's our fault. Es culpa suya y mía. It's our fault. Porque no hemos tomado a la ligera todo, Because we've taken everything lightly, que hasta para usted y para mí and even for us, podemos burlarnos de la misma Biblia. that we can even laugh about the Bible. Que venimos That we come con manos sucias, with dirty hands, venimos that we come con bocas sucias, with filthy mouths. y así queremos glorificar al Rey de Reyes. And that's how we want to glorify our Lord. Algo tiene que cambiar. Something has to change. Sabes, You know, cuando estaba allí ahorita orando, alabando a Dios, when I was worshiping the Lord tonight, sentía que Jesús me decía, I felt that God was era saying, necesario que yo sacara todo, it's necessary that era I take necesario que everything yo out, limpiara mi templo, that I clean my porque no temple. solo limpié el templo en lo espiritual, Because not only did I clean tuve the que spiritual hacerlo en lo temple, natural, I had to do it tuve que naturally. hacerlo en lo natural antes de ir a la cruz, I had to do it naturally before porque la going to the manera cross. de que están haciéndolo Because the way that no I'm es como doing yo lo quiero, is not the way that porque I yo want. demando estar en santidad. Because I demand to be in Pero holiness. muchas veces y ahora tenemos tantas religiones Because nowadays we have so many y religions tantas and dominaciones so many denominations donde unos te dicen sí puedes hacer esto, where some will say you can do this, otros dicen sigue la ley, others say como follow the dijo el law, pastor, like the pastor tienes que said. seguir los sábados You have to y poniéndote por atrás en la ley, and you fall back into the law. cuando si tan solo lees la Biblia, If you only read the word, la Biblia te da dos opciones. the word gives you two Si options. vas a estar bajo la ley, If you're going to be under the law, entonces sigue todos los mandamientos que te reclama la ley. then follow the entire O si law. vas a vivir bajo gracia, If you're going to live under grace, vive la gracia que Jesús te da. live under the grace God Pero has la given you. Biblia dice, no puedes viciar ni uno ni el otro. The Bible says you can't be between both. Y es la misma con Jesús. And it's the same with Tú no Jesus. puedes mixear una cosa y otra cosa con Jesús. You can't be mixing things with Porque Dios es Jesus. santo. Because He is holy. Porque el sacrificio que hizo en la cruz Because the sacrifice no He did fue on the cross, cualquiera. it was just not any type of No podemos sacrifice. verlo como si, sí, Jesús murió por nosotros. We can't just say, oh yeah, He died for Y us. solo verlo como profeta. And just see Him as a Solo prophet. saber de Él. Just know Pero of Him. nunca caminar con But Él. never walk with Nunca Him. saber de Él. Never Nunca know tomar Him. su palabra y leerla. Never read His word. and Vemos know Him. películas We watch y movies. oímos pastores hablar de Él, And we hear a pastor speak of Him. pero no lo conocemos. But we don't know Him. Sabes, muchos en ese día You know, many in van a these days gritar como dice la will palabra. be screaming. like Señor, it says, Señor, Lord, Lord, ábreme la puerta. open the door. Yo profetizaba en tu I nombre. prophesied in Yo your eché name. afuera demonios I en cast tu out nombre. demons in your Y name. Jesús les va a decir, And God will tell them, yo no te conozco. I do not know you. Es tiempo, pueblo, It is time, que tú church, conozcas a tu Padre. that you know your Que tú Father. conozcas a quién es You Jesucristo. know who Jesus Christ is. Y que no vengan esos mentirosos And then those liars don't y come. querer darte doctrinas de demonios. And give you doctrines of Sabes, demons. si no sabes, estamos en los últimos If you didn't tiempos. know, we're in the last days. Las crisis que están pasando en todo el The mundo crises that are happening in the world es de estar viendo. is for us to be Todo watching. se está alineando Everything is porque being se va a aligned requerir un Salvador because they are going to y se va a for a venir el Savior. anticristo. And the Antichrist Pero will si come. tú sigues viviendo tu vida You normal, continue living your life ese normally. día va a llegar, That day will come. va a pasar And it will y pass. nunca te das cuenta. And you will not notice. ¿Sabes si algo podemos aprender de los apóstoles? Something we can learn from the Ellos prophets. comían con Jesús. They ate with Ellos the Lord. caminaban con Jesús. They walked with Christ. Jesús les decía lo que eran las parábolas, se las explicaba a ellos. Christ would explain the parables to them.
Y aún así And even then, no comprendían. they still didn't understand. No comprendían. They didn't understand. Cuando Jesús les decía, yo me voy, When pero Jesus donde would yo tell them, voy tú no I puedes will ir. leave, and you Y can't ellos go where I decían, go. ¿cómo que te vas? ¿A They dónde would vas? say, where are you Pero no going? se dieron cuenta But they didn't realize que un día that one day Él no iba a estar en medio de that ellos. he would not be with them. Y eso es lo que el pueblo tienes que entender. And that is what the church Que needs va to a venir un understand. día That there is one donde day Jesús, when Jesus- donde poder venir y reunirnos aquí, that he will come here with us. que podemos venir aquí a la iglesia That we can come with the libremente, church freely. ya no va a ser posible. Will not be Porque possible. van a haber leyes, Because there will porque be van a laws. empezar la persecución contra la The iglesia. Y persecution of aquellos que the church. tomaron esto a la And ligera those that took this van a lightly decir, ¿por qué no puse will atención? say, why was I not paying ¿Por qué no attention? leí la Why Biblia? didn't I read the ¿Por qué no Bible? le hice caso al pastor? Why didn't I listen to Y the va a ser pastor? muy tarde, That's It'll be right. too porque el late. tiempo ya pasó. Because the Por time eso will ya no pass. puedes tomar las cosas a la Do ligera. not take Y things tienes lightly. que purificar tu You need to templo. purify your Tienes que temple. ser un pueblo You need to be sin a mancha y church sin arruga. without wrinkle and without Sin blemish. mancha y sin arruga. Eso tiene que decir This needs to say que si la palabra de Dios dice that if the word que says soy nueva criatura, I'm a new es que creature. eres una nueva You criatura. are a new Ya no creature. puedes hablar como hablabas You can't antes. speak like you Ya used no to. puedes caminar You como cannot walk caminabas like you used antes. to. Ya no puedes andar con los que andabas You antes. cannot hang out with Algo those you tiene used que to. cambiar. Something needs to change. ¿Sabes qué significa la purificación en la Biblia? Do you know what purification means in the Bible? Se refiere al proceso de llegar a ser físico, ceremonial o espiritualmente limpio. Purification in the Bible refers to the process of becoming physically, ceremonially, or spiritually clean to approach a holy God. Para poder acercarte al Dios Santo. To approach a holy God. Pasando de un estado de impureza a uno de pureza. It is transitioning from a state of unclean, defiled, to clean, fit for worship. ¿Entiendes qué tanto tienes que ser puro para poder glorificar a Dios? Do you understand how pure you need to be to worship the Lord? Sabes, yo leía esto y dije, ¿cuántas adoraciones, cuántas oraciones llegan a ti, Señor? I thought, Lord, how many praises and how many prayers actually Porque reach si you? estamos haciendo cosas que no debemos, Because if we're doing si things that we estamos shouldn't, tomando, estamos fornicando, we're drinking, fornicating, estamos viviendo como el mundo, We're living like the pero world. queremos vivir con un Dios santo. Talk about we it. try to live with a holy God. Queremos venir ante Dios, un Dios We santo. want to come before a holy God. ¿Y qué manos estamos levantando? What type of ¿Qué adoración estás what levantando, Rey prayers de are we lifting Reyes? up to our King of Kings? Ve conmigo a 2 Corintios 7:1. That's good. Let's go to 2 Corinthians 7 verse 1. Big boy church. 2 Corintios 7:1. 2 Corinthians 7 1. Well, it's good, Pastor. Come on. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. That's good. 2 Corinthians 7 verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en el templo. That is what Jesus was doing in the Estaba temple. sacando toda abominación. He was removing all Estaba abomination. sacando toda He corrupción. was removing all Estaba corruption. sacando todo lo que no debe estar en su He was templo. removing everything that didn't belong in his temple. Porque eso es lo que le hace falta al pueblo. And that is what is missing in the body of Christ. El temor a Dios. The fear of God. El temor a The Dios. fear of God. Porque a ellos no les importaba. Because they didn't Porque care. dice la palabra Because the word que says, tienes el templo, el outer court. yeah, you have the outer No court. sé cómo explicarlo en español. Pero tienes el outer court, inner court, and most holy of holies. So, en lo más santo, sagrado, es donde estaba el templo. Where it was sacred and holy, that's where the temple was. So, donde debe de ser lo más santo, es donde tenían todos estos animales, es donde tenían las mesas vendiendo y haciendo cosas abominables delante de Dios.
So what was holy is where they had these animals that they were selling, other things that they were selling that was an abomination to the Lord. Y sabes, cuando vemos esa escena, si la han visto la de Chosen, When we see this scene in The Chosen, y podemos ver que Dios se enoja y avienta y saca, y muchas veces nos quedamos ahí and we see that the Lord is angry and He turns over the tables, y no nos damos cuenta por qué. and we don't understand why He's Yo no doing it. sabía por qué, para I ser didn't honesto, know, hasta honestly, que el why He was Espíritu doing it. Santo me empezó a So mostrar, the Holy Spirit started to show me, porque empezaron a ver lo santo because they started to see the holy como cualquier cosa. as if it was nothing. Poder venir ante un Dios santo. To go before a holy God. Tú entiendes que en el Viejo Testamento, You understand in the Old Testament, si una cura, un priest, venía delante de la tent if a priest went before the tent, y él entraba y no estaba santo, no vivía su vida santa, if he entered the temple and he was not holy, él caía muerto allí. he would fall down ¿Sabes? Les dead. ponían un lazo en el pie They would tie a rope on their ankle. y decían, no, ya lleva una hora allí. Oh, they would say, he's already had an hour there. ¿Estará muerto o estará en la gloria? Is he dead or in the glory? Pues jálalo a ver si está Let's vivo go o está ahead muerto. and pull and see if he's alive or dead. Pero ese es el Dios que servimos. And that's the God we serve. ¿Sabes? Cuando el Padre vino y descendió sobre la montaña, When God came and he descended over the Él dijo mountain, que nada toque la montaña. he said, nothing Ni shall un touch the animal, mountain. que aquel que Not toque an animal. va a morir. Because anything that touches this mountain will die. Y aún así venimos a la iglesia, And even when we come to the venimos con church, manos sucias we come with y dirty hands, levantándonos a and we un rey lift those y hands Dios up to santo. worship a holy God. Algo tiene que cambiar. Something needs to change. Es tiempo que nos entre ese enojo santo It's time for that righteous anger que to le entró enter. a Jesús. That it Que enters si yo no voy a Jesus. permitir, And I'm not going to si permit tú eres santo that if you're y holy, declaras que yo sea santo, and you declare that I'm yo holy, voy a vivir santo. and I'm going to live holy. Porque si no se trata de nosotros, Because it's not about us. si hemos leído y hemos escuchado las predicaciones del pastor, If we have read and we have listened to the no somos pastor's nosotros, messages, es Cristo que vive en it's not nosotros. us, it's Christ who lives in us. Pero el problema es But the problem que is tenemos que someternos ante Él. that we need to submit to Y Him. muchas veces queremos hacer las cosas de Dios, pero nosotros en control. Many times we want to do the things of God, but we want to be in Y si control. nosotros, Señor, que se haga tu voluntad, And we say, God, let your will be done. pero tú estás haciéndolo. But you're the one Dios that's te doing it. está diciendo, pues quieres que haga mi voluntad o no. But God is saying, do you want my will to be Y done or ahí es not? donde el pueblo tiene que escuchar oído And that's where the body of Christ needs to listen. y tienes que hacerle caso a Dios. And you need to listen Y to es God. tiempo de hacer las cosas de su manera. And you need to do it His ¿Tú way. crees que el Padre Do you think that dio a su God único hijo gave His only para Son, que muriera la manera que murió? He would die the way that He did, Para que tú y yo vivamos como quisiéramos. so that we would live however we want? ¿Tú no crees que se nos va a demandar algo? Don't you think that He's going to demand something of us? La palabra dice que cada palabra que hablemos vamos a rendir cuentas de The Word eso. says that every word that we speak, we will be held accountable for. That's right. Tienes que reconocer You need to recognize que tienes que vivir diferente. that you need to live different. Tienes que hablar You need to diferente. speak Tienes que differently. ser reino donde quiera que tú You need to be vayas. kingdom wherever you That's go. right. Sabes, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, The prophet Isaiah and prophet los Jeremiah, dos hablaron de lo que viene siendo cuando habla de que han profanado y hecho una cueva de ladrones. they both spoke that the temple has been Profaned. profaned and there has been abomination. Y they called it a den of thieves. So vamos a Jeremías 7 del 8 al 11. We will turn now to Jeremiah 7, verse 8 through 11. Porque puedes decir, sí, pues es una cueva de ladrones porque vendían, porque estafaban. You can say, oh yeah, well, it was a den of thieves because that they would sell, they would steal. Pero me encanta lo que dice Jeremías 7 del 8 al 11. But I love how Jeremiah describes it in these verses. Dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtan, matan, adulteran, juran en falso. Y nos incensios a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis.
vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y dirás, liberados somos para seguir haciendo todas estas cosas abominables. Es cueva de ladrones delante de vosotros. Ojos está casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí también lo que veo, dice Jehová. Behold, you trust in lying words that cannot profit. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal, and walk after other gods whom you do not know, and then come and stand before me in this house which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? Has this house which is called by my name become a den of thieves in your eyes? Behold, I, even I, have seen it, says the Lord. Wow, qué poderoso es ahí el último. How powerful the last verse. ¿Qué le podemos esconder a Dios? What can we hide from God? Nada. Nothing. Él conoce todo. He knows Él everything. sabe todo. He knows everything. Por eso es que está exponiendo a tantos profetas, That's a why tantos he's exposing so falsos. many false prophets. Porque llega un punto Because there comes a donde time la misericordia de Dios when God's se mercy termina will y end tienen que rendir cuentas. and they need to give account. Sabes, yo una vez escuché You know, I heard one time que nos ha hecho daño that it has harmed us este tiempo these y times lo que Dios hizo, and what God did porque nos hemos aprovechado because we've taken advantage de lo que Dios nos ha dado, of what God has given us. porque debes de tomarlo en serio, Because instead of taking it porque seriously, bajo la ley because under the law, tenías que seguirla. you needed to follow Y the con law. Jesús, And with aunque con la Jesus, ley tenías el libre albedrío, even though you had free will, el tiempo de gracia the time of grace nos ha hecho mal, has harmed us porque hemos tomado en vano because we've taken in vain las cosas de Dios. the things of God. Y como dice aquí, And that how it says it hemos here, ido detrás de otros we've dioses. gone after other Hemos gods. hecho que la religión We have allowed religion domine en su templo, dominate in donde se tiene que house of hacer God. de una fórmula. That things need to have a Si no formula. haces A, B y If C, you don't do A, B, es and que no C, funciona. then it won't function. Pero Dios But God es un Dios sobrenatural. He's a Y supernatural God. Él es un Dios que tienes que adorarlo en espíritu y en He is verdad. a God Eso that you significa need to praise Him que in no spirit puedes and in adorarlo truth. con una mente And carnal, you need to remember you No can't puedes praise ver Him su with a carnal gloria. mind. You can't see His glory normal, normally. porque su gloria Because His es glory sobrenatural. is supernatural. Y seguimos un Dios And if we serve a God sobrenatural. Pero supernatural, si seguimos viendo a Dios but if we continue seeing solo con God nuestra mente carnal, only with our carnal vamos a mind, perdernos That's en right. muchas we cosas. will right. lose many Y things. podemos ver esto And we can see this. y podemos leer, purificación del templo, We can read, purification of the y temple. seguimos leyendo And we continue y reading. no vemos lo que Dios hizo, And we don't see what no God vemos did. la grandiosa que Dios hizo, We don't see the great things He did. porque al sacar todo, Because as He removed Él everything, estaba proclamando una cosa, He's proclaiming one thing. que ya no se necesitaba este sacrificio. That their sacrifice is no longer needed. Jesus. Jesús iba a ser el único He sacrificio. was going to be the only Y sacrifice. sabes, And you know, muchas veces uno por ignorancia, yo lo he dicho, and many times due to ignorance, like as myself, y decimos, and we say, es que esa es mi cruz, oh, we say es that's que my yo cross. debía de cargar la That's the cruz. carry that I cross, the Pero cross I Revelación carry. dice, But en Apocalipsis in dice, Revelation it says que buscaban en el cielo, that they sought in the en heavens la tierra and in the y earth, debajo de la tierra, under the Not earth. one. que quién era digno, And who was worthy? quién era digno. Who was worthy? Nadie era digno para cargar esa cruz. Nobody was worthy to Y carry sí, that muchas cross. veces lo hacemos como una acción de reverencia o And yes, de sometimes we humildad, say decir, out of reverence, out of humility, de decir, es que yo debería estar en la cruz. oh, I should be on that Pero cross. si ellos estuviéramos en esa cruz, But if we were on that cross, no hubiéramos anotado por nada, That's right. ni un pecado, we wouldn't have paid for any sin. no hubiéramos pagado por nada. We wouldn't have paid for any sin. Solo Jesús, Only God, solo el Jesus. Verbo era digno. Only the Word was worthy. Solo Él era Was digno only worthy de cargar la to cruz, carry that de cross, ir a la to cruz. go to that cross. So, sabes, me imagino So I que el imagine domingo vino
That Sunday he Y came, luego vino martes. and then Y a lo Monday, mejor el miércoles. and then Él Wednesday llegó al templo he went to the a temple purificar al to templo. purify the Y luego temple, dijo, ok, and then he said, ahora okay, sigo yo. now it's my Ahora turn. sigue mi templo. Now it's my temple. Ahora sigo yo. Now it's my turn. Ahora yo voy a la cruz. Now I go to the Y cross. sabes, muchos And you know, many han visto mal have seen cuando that Jesús dijo when God que se said me pase esta copa. that this cup passed from Pero me, lo que no ves but they don't see es que toda la ira de Dios, del Padre, that all the wrath of iba God a caer sobre él. was falling on him. So, si uno en lo humano So if a human being que no tiene que cargar tanto that doesn't have to carry dudas doubts, y dice, Señor, ¿por qué paso por ese proceso? they say, why am I ¿Por going qué through this paso por process? esto? Why am I going ¿Por through qué a this? ti, Señor? Why me? ¿Tú no crees que eso es lo que sintió Dios? You don't think that's what Jesus felt? Jesús en esa parte humana And that part of his human que part quiso venir en él. that wanted to come in him, Por eso es que tuvo que orar. that's why he had to Por pray. eso se tuvo que venir ante el Padre. He had to go before Y his no Father. solo eso, And not only that, dice que su sudor it says that his sweat, era como it sangre. was blood. Qué peso What weight, tan más pesado tuvo que cargar. what heavy burden he had to carry. Y lo vemos como nada. And we see this Y Sunday, venimos. and we come. Y a veces ni celebramos el Viernes We Santo. don't even celebrate Good Y lo Friday. vemos como cualquier We cosa. see it like just Y another hay day. hombres y mujeres, There's women and men, más bien hombres, disculpen, mostly or men, que se crucifican that they y hacen crucify ese acto and they no demonstrate that act, sabiendo not lo knowing que hizo what Jesús. Jesus did. Fue tan poderoso lo que hizo It was Jesús. so powerful what Jesus did. Porque él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, Because he could have said, you know what, no, no, de aquí no, ¿sabes qué? Mejor no, no, papá. no, I may be Es muy grande lo que me estás pidiendo. It's too much what you're asking. No, señores, no quiero, papá. No, I don't want to do this, Father. Pero él fue But he y went. fue obediente. He was obedient. Y él se levantó enfrente de los sacerdotes. And he went before the Pharisees and Aunque lo priests. arrestaron, Even though they arrested him, aunque un amigo de él even though one of lo his friends traicionara betrayed him con un beso with a kiss, y lo llevaron and they took y him, lo golpearon and they beat y him, lo cegaron and they lashed y le him, pegaron and they hit y him, le dijeron, si eres el hijo de and they Dios, told him, if you're the Son of God, dinos quién te pegó. tell us who Le escupían, hit you. They skipped, le spit at blasfemaban, him, they blasphemed, lo they cacheteaban slapped him, y lo vemos como si nada. and we take it lightly. Y ahora sí, And now venimos con manos we sucias come with filthy hands delante de un Dios santo. before a holy God. Venimos We come, y somos como ellos. and we're like them. Le escupimos, We spit on him, lo cacheteamos, we lo slap him, golpeamos. we beat him. Hicimos, Señor, si eres Dios, We say, God, if you ¿por qué no are me has God, contestado? why haven't you answered? Señor, si eres Dios, Lord, if you are ¿por qué God, no me has dado un trabajo? why haven't you given me a Señor, job? si tú eres Dios, ¿por qué no me has sanado? Why haven't you healed me? Cuando Él lo cargó todo en la cruz, When he carried everything on that Él lo cross, cargó todo en la he cruz. carried it all on the cross. Hecho está. It is Y finished. lo repetimos And we y repeat lo it. decimos And we say y it. se vuelve una frase cualquiera. It becomes a Y phrase decimos that la we say última all the time. palabra que dijo, We say the last phrase, hecho is, está, it is done. pero no vemos But we don't see la magnitud que Dios hizo. the thing that he did. Él cargó por nuestros He pecados. carried our sins. Él dice, He says, y la palabra dice, and the word says, que Él fue latigado. that he was Él fue golpeado. he was hit. ¿Sabes? Cuando estaba ahí, You know, when he was there, dicen que ese látigo era como un hueso, those para lashes, aquellos que no saben, that whip had a bone, y se enterraba and it y would jalaba piel, pull his skin. jalaba intestinos. It would pull his Muchos que iban organs. a eso no salían vivos de eso. Many that went through that did not survive. Mira el sacrificio que hizo Dios. Look at the sacrifice that ¿Tú no he crees made. que Él merece que tú le eches ganas a las cosas de Dios? You don't think he deserves that ¿Tú no you crees que Él merece
que tú tomes el tiempo de leer su palabra, that you take the time to read His Word, de levantarte temprano, to get up early, de decir yo voy a buscarte, to say, I'm going to voy a seek dejar you, la tele, I'm going to leave voy a the dejar TV, las novelas, I'm going to stop voy a watching dejar los soap operas, deportes, I'm going to stop watching the por sports ti. for you. Pero ¿sabes qué? But you know, Escuchamos a falsos but we hear false, decir no se requiere tanto, that it doesn't require no much, se requiere tanto, doesn't require much, pero a Jesús se le requirió tanto, but it was required much by a Jesús se le requirió tanto, It was required much for y Jesus, solo por su gracia, and only by His y grace. esta gente diciendo And these people no saying, seas tan santo, don't be no so seas holy, religioso, don't be so religious, no se requiere tanto. doesn't require much. Familia, Family, vamos a caer en doctrinas de demonios we can fall into false doctrines of demons, sin ver la realidad de lo que hizo Jesús. and not acknowledge the truth that what God did for Y us. si eso no fue suficiente, That wasn't enough de tener su cara rasgada, to have su His cuerpo body rasgado. beaten, His face beaten. Sabes, en la película de Mel Gibson te lo pone con una toallita, In the movie Passion of the Christ, pero él estaba desnudo cuando lo was- estaban golpeando. in reality He was naked. He didn't have a cloth covering Him. Dice Isaías Isaiah says que no había nada bello de qué verlo, there was no beauty in que Him. era He irreconocible. was unrecognizable. Tú te imaginas su piel rasgada, Do you imagine cuántos His torn intestinos estaban flesh, saliéndose, His organs sticking out? y aún así And even then, dijo, He said, debe la cruz, give me the cross. yo voy a cargar la cruz, I will carry that cross. yo voy a cargar tus maldiciones, I will carry those yo voy a curses. cargar tus I will pecados, carry your sins. yo voy a cargar toda enfermedad. I will carry your sicknesses. Y él caminó And He walked, siendo 100% Dios being 100% God y 100% humano. and 100% man. Y yo imagino que la humanidad, And I imagine that His human que lo que estaba cargando la cruz that was carrying that era cross, su divinidad, it was His divinity. porque en lo humanamente But because as a ese human, cuerpo ya no podía con esa His cruz, body couldn't carry that cross. no podía con esa He cruz. couldn't with that cross. Humanamente allí hubiera muerto, Physically, He would have died. y aún así And even then, lo tomamos como cualquier cosa. we take it lightly. ¿Cuántos ni nos acordamos de Dios? How many of us don't even remember ¿Sabes? about Jesus? La iglesia católica The Catholic Church, toman estos 40 días they take these 40 para days decir voy a dejar de tomar, to give something up like alcohol. voy a dejar de hacer fornicar o ver I pornografía will stop watching pornography, fornicating por 40 for días, 40 days, escupiéndole lo que Dios hizo. spitting on what Jesus did. Wow. Esa es una blasfemia That's delante a de Dios. blasphemy Yes, it is. before God. ¿Cómo vas a poner 40 días How are you going to do 40 y days? decir, voy a hacerlo por ti? And I'm going to do it for you, Y luego God. después de los 40 días, ¿qué? And then after those Hay 40 muchos days, que salen corriendo para agarrar ese vicio, there's many that go running back to their addiction, Wow. volviéndole a escupir a Dios, spitting again in God's face, volviendo a verlo como cualquier cosa. seeing Him like something lightly. Ven la necesidad de purificar el templo. Do you now see the necessity to Es purify the necesario temple? limpiar el It's templo necessary to para clean the cuando veamos temple la cruz, so that when we see the cross, veamos todo lo que Jesús hizo en we esa see cruz everything that y Jesus did ser on the cross agradecidos and be grateful y tener ese temor and have that fear y decir, Jesús, and say, si Jesus, tú lo hiciste por that mí, if you did it yo for voy me, a hacerlo por I will ti. do it for you. Yo voy a negarme, I will deny yo voy a myself. cargar mi I will cruz. carry my Sabes, cross. si paso por pruebas, si luchas, If I go through tests and trials, como dijo Pablo, lo voy a agarrar like Paul said, con felicidad, I will rejoice, honrado I de will poder cargar la cruz, be honored to de carry poder that decir, cross, Jesús, to say, Jesus, lo hago por ti, I do it for you porque te amo, because I love porque you, te amo tanto, because I love you que so podemos much, decir como Pablo, that we can say ya like no vivo yo, Paul, that ya no it's no vivo longer yo, I who live, yo ya no vivo Cristo, que sea Cristo que vive en mí. Yes. Y él fue, and he went. y no solo lo pusieron, lo clavaron, They nailed him. They nailed him a la cruz, to the cross. sus manos, His hands, sus dos his pies. feet.
Sabes, dice que cuando estás ahí, You know what they say, that when you are on that cross, que lo que te mata es la aflicción, that what kills you is the suffocating, porque no puedes agarrar aire. because you can't get air. So tú te imaginas a Jesús So can you imagine teniendo Jesus que empujarse trying to push himself para up poder respirar. to be able to breathe? Y ahora sí, And even then, decir, voy a hacerlo por ti. I will do it for you. Y muchos se burlaban. And many would laugh. Si tú eres el Hijo de Dios, If you're the Son of ¿por qué God, no bajas de esa cruz? why don't you come down from that cross? ¿Por qué no bajas? Why don't you come down? Enséñanos a todos Show all of us para que podamos creer. so that we can believe Si todos sus milagros, all his miracles, todo lo que hizo, everything that he did resucitar a los muertos, to bring back the dead no era suficiente. wasn't enough. Oh, come on. No era It suficiente. wasn't enough. ¿Qué va a tomar? No. What is it going to take? ¿Qué va a ser suficiente para ti? What is going to be enough for you? ¿Qué va a ser suficiente para que digas, ok, What will be sufficient for you to say, suficiente okay, con esta adicción, Come on. it'll be enough with this suficiente addiction, con este pecado, enough with this sin, suficiente con esto? enough with this. Te agarro a ti, Jesús. Come I on. want Te you, quiero a God. ti, Jesús. I want you, Come God. on. Solo te quiero a ti, I only Jesús. love you, Jesus. Solo a ti, Jesús. Only you, Yo Jesus. creo en ti. I believe No in you. necesitas que darme riquezas. You don't need to give No me riches. necesitas que You sanarme. don't need to heal me. No necesitas que darme You todo. don't need to give me Mientras que te everything. tenga a ti. As long as I Tú have eres más que you, you are more than suficiente. enough. Tú eres más que You are more than suficiente. enough. Y sabes, yo escuché una vez. And you know, I heard one time, Sabes, todos hemos escuchado la canción que si te tengo a ti, lo tengo todo. you all heard that song that if Y una I have you, hermana- I have everything. Muy santa, ¿verdad? And this holy sister Sí, dice, sí, cantamos eso. says, we sing Pero this, ya nomás te hace falta la renta. but once Y you entonces ya need the empiezas a rest, buscar otras cosas. you start to seek other Ya things. no es Jesús It suficiente. is no longer God is Oh, enough. come Y on. sabes, familia, And you know, family, yo hace 2 meses, you know, 2 months ago, yo dejé mi empleo. I left my employment. Yo dejé de trabajar. I stopped working. Dios me dijo, God told me, necesito que te enfoques I need you to porque focus voy a necesitarte. because I'm going to need Y you. dije, ok, Señor. And I said, okay, Lord. Y dejé todo. And I left De un everything. día para otro dije, ¿sabes qué? From one day to Gracias the por next. su trabajo, pero ya no lo quiero. Thank you for Y con eso hiring me, quiero but I darle need it. gracias a cada uno de And ustedes. I want to thank you, each one and every one of you, Come on. Thank you, Lord. Por su fidelidad. for your faithfulness, Porque Thank you, Jesus. escucharon la voz because you heard the voice de Dios of God y contestaron. and you answered. Y gracias. And thank you. Come on. Porque así es como Dios contesta. And that's how God answers. Si tú pones tu confianza en Él, If you trust in Him, buscar primero el reino de Dios seek His y kingdom su first justicia, and His y Él righteousness, hará. and He will. Te digo algo, familia. I tell you something, family. Todos mis biles se han pagado. All my bills are paid. Todos. Nos llegó un cheque A check arrived de $200, 230 of 200 or de la 230 casa of the house que supuestamente se pagó de más. that apparently we paid Dije, too bueno, much. Señor, And gracias. I said, thank you, God. Y sabes, And you know, yo dije, híjole, tengo que pagar este bill. and I said, oh man, I need to pay this next bill. Y llegó cuando menos lo esperé. And the money came in when I Ese es least el Dios que expected. tú sirves. And that's the God that you Ese es el serve. Dios que tú That's sirves. the God that you Que live cuando and tú serve. pones toda tu confianza en When you Él, place all your trust Él in lo va a Him, hacer. He will do Él lo it. va a hacer. He will do it. Sabes, aquí tenemos testimonios We have testimonies de mi here hermana of que a recibió su sister residencia that received her residence, y Dios se la dio and God gave it to sin her cuestionar, without sin questioning, que le pusieran peros. without giving her any type No of había nada de obstacles. obstrucciones. There was no Dios se la hindrance. dio. God gave it Son to her. aquellos que están viéndome So those that y are watching necesitas, online, if you tienes que need- saber que estás sirviendo That you are serving al Dios Todopoderoso, Powerful God. quien cargó todo en la cruz. He carried everything Lo on the único que cross. tienes que hacer Everything that you es need to dejar do todo ante is Él leave everything y before decir que se haga de tu manera y no de la mía. Let it be your will, not mine. Que se haga de tu manera y no Let la it be your mía. will, not mine. Y Jesús And Jesus se puso en esa cruz. put himself on that cross. ¿Sabes? You know, Cuando Él clamaba y decía, Padre, when he cried out and he said, Father, ¿dónde estás? where are you?
No es que el Padre lo haya It abandonado, wasn't that the Father abandoned him. es que Jesús It's that Jesus, cargó todo el peso del pecado. He carried all the weight of the sin. Y Dios es un Dios santo, And God is a holy que donde God. hay pecado, And where there's sin, Él no está. He's not there. So Él, So God, Jesús, Jesus, tuvo que apartarse de su Padre, had to separate tuvo himself que from God. apartarse de su gloria. He had to separate No sé himself from ustedes, His glory. pero yo me he sentido ese momento. I don't know about you, but I have. No puedo comprender lo que comprendía Jesús, lo que sentía. I can't understand what God went through, Pero cuántas veces but how many times dejas de sentir su presencia you may y not hay feel una His presence, desesperación and there's a y dices, desperation. Señor, ¿qué And you pasa? said, Lord, ¿Dónde what happened? estás? Where are you? Es una frustración. It's a Me puedo frustration. imaginar que I can Jesús, imagine Jesus, cómo sintió how he felt ser separado del being Padre, separated from porque his todo el Father, peso del because pecado all the weight estaba of sin sobre was él. on him. Oh, Rabashiko de Nayaba. Gracias, Jesús, porque Él en la cruz Because Jesus on the dijo, cross, es todo terminado. it is done. Y eso pasa el viernes. And that's what El happened Friday. viernes viene, familia, Friday's coming. acordarte de tu Padre, Remember your Father. acordarte del sacrificio que hizo Jesús. Remember the sacrifice Jesus Y did. sabes una cosa que se me olvidó, And you know something that I forgot? fue la corona de espinas. It was a crown of thorns. Pero tú sabes que no era así, You know that it wasn't like that. era como un casco. It was like a helmet. So le pusieron el casco encima, So they put that helmet on him. perforándolo por toda la cabeza. And it cut him through his entire head. Y aún así no dejamos los deportes. And even though we don't leave the sports, Come on, preach that, Pastor. ¿Cuándo Come on. vamos a limpiar nuestro templo? Come on. when are we going to clean our temple? ¿Cuándo vamos a venir gozosos, When are we going to come joyous con manos limpias, with clean a hands glorificar a Dios? to glorify our Y King? decir, no importa lo que esté pasando, And say, it yo doesn't me matter what's gozo estar happening. en tu casa, I Yes, Lord. rejoice being in your Yes, house Lord. in your poder presence. tenerte, Padre, porque no somos dignos, Because we're familia. not worthy. Porque si Jesús Because if Jesus no hubiera pagado ese had precio, not paid that price, usted y yo you and I, estuviéramos bajo la ley. we would have been Y under the muchos law. de nosotros, And many of us a lo mejor hubiéramos sido pedreados, would have been stoned. nos hubieran matado They would have por killed us quebrar una ley. for Pero breaking aquí the law. estamos en gracia, But we are here aquí in estamos grace. en la gracia. We are here Y in como les grace. dije, And how I said, lamentablemente la gracia nos ha hecho mal, sadly, the grace has harmed us. porque la gracia nos ha dado nuestro boleto para pecar. Because grace has given us a ticket Pero to para sin. eso no fue la But gracia. that was not what La grace was gracia no for. fue para It eso. was not for Pero us. muchos dicen, But many say, yo voy a vivir I'm going to y live. ya al rato me arrepiento. And later I'll repent. Me arrepiento. And I'll No repent. importa, va a haber un momento y yo me arrepiento. Oh, don't come Es with que me, I'll estoy repent. joven. I'm young. Estoy I'm joven. young. Ustedes saben, jóvenes, Do you know youth? todos los apóstoles All the eran apostles, jóvenes. they were young. Tenían 13, 14 años, 13, 15 años. 14, 15 years So old. nunca digas que eres muy pequeño, So never say porque I'm too Dios young, puede usarte grandemente. because God can Él use está our- buscando He's seeking corazones dispuestos hearts that para are willing cargar su cruz to carry con that gloria cross with glory. y decir, lo hago por ti, And to papá. say, I do it Yo for voy a you, vivir Father. mi vida por I'm ti. gonna live Yo my voy a life vivir for una vida I'm gonna live a consagrada. holy right. life. Y si tú dices que seas santo, And if you tell yo me voy a to be ser holy, I will santo. be Que holy. todo lo que haya en mí That everything that is sea in me santo. shall be holy. Porque sin santidad Because without holiness, no verás, nadie verá al Padre. no one will see the Father. ¿Tú crees que eso es a la ligera? Do you think that's taking it ¿Tú crees que lightly? eso está ahí nomás porque It can't sí? be. Do you think that it was just there just to ¿Sabes lo be que es read? más triste, familia? You know what's sad? Que muchos cristianos van a despertar un día That many Christians will awaken y van a estar como las 10 vírgenes, and they will be like the 10 las virgins, 5 insensatas the foolish virgins que pensaron que tenían aceite. that thought they had oil. Tenían They aceite, did have oil, pero se les acabó. but they ran Y out. pensaban, And they thought, porque cuando tú te mueves en los dones, because when you move in the gifts, son dados, they're given. son muchos. They're many. Empezaron con aceite, Many had oil. pero se empezaron a apartar. Come on. They started to Empezaron a fall away. meterse en pecado. They started to Pero fall como to todavía sin. estoy moviéndome en el don, But because I'm still todavía moving hablo in en the gifts, I'm lenguas, still speaking in estoy tongues. pensando Come on. que Dios aprueba de mí.
that God has Come on. approved of Pero me. ¿cuántos Dios los ha desaprobado? But many ¿Cuántos se han olvidado has God forgotten y han about? estado como Sansón? And how many are like Samson? Sansón, Like Samson. tanto que pecó, He tanto que se sinned iba much. detrás de las prostitutas He would go after y él prostitutes. pensaba, And he thought, no más porque tengo fuerza, just because I have Dios strength, aprueba. God approves Pero of me. llegó un But momento when that day donde came, todo se le fue quitado, where everything was donde su removed, pelo se le fue cortado, his hair was donde cut, su fuerza se le fue his strength left him, y ya no tenía nada. and he no longer Y had no anything. solo eso, le perforaron los And not ojos, only that, they also pierced his le eyes. perforaron los They ojos, pierced his so eyes. fue ciego, He became un blind. juez, A judge alguien que Dios le demandó that God had demanded desde su niñez, since he was in his childhood, cómo comer, how to eat, qué debe de beber, what to drink, no cortarse el pelo. not to cut his hair. Le dio claras He instrucciones gave him clear y los instructions. padres lo crecieron y él creció así, And his parents raised him pero up, él se apartó, but he fell away, no tomando en serio lo que Dios le había demandado. not Come on. taking seriously what God had demanded of That's him. good. Y sabes, And you know, la corona que debe haber sido de Sansón that crown that should have been Samson's fue quitada was removed. y la agarró And he got it, David, and David got it. porque David Because David, fue el que peleaba contra los filisteos, he was the one that would fight against the Philistines. porque Sansón Because Samson fue muy débil was very weak, y no lo quiso, and he didn't want it. no lo quiso. He didn't want it. ¿Cuántas coronas han sido quitadas? How many crowns have been removed? ¿Cuántos mantos han sido How many quitados? mantles have been removed? Y muchos están como Saulo, el rey Saulo, And many are like King Saul, enojados por los David, upset enojados because por of lo que David, Dios ha ungido. because of who God Pero has Dios te ha anointed. dado But God has el given privilegio you de cargar un manto. the privilege of carrying a No lo mantle. tomes a la ligera, Don't take it no lightly. lo tomes como Amen. cualquier cosa. Don't take it lightly. Escucha Right. esta noche. Listen Si tonight. tienes que purificar tu templo, If you need to purify hoy your es temple, miércoles. Today is Wednesday. Purifica tu templo, Purify your saca temple. toda abominación, Remove all abomination. saca toda mixtura. Remove all Ya no mixture. puedes tener mixture. Can't Tienes have que ser mixture. puro delante de Dios. No puedes tener un poco del You mundo can't have a little y of the un world. poco de Dios. No, tienes que ser santo delante de Él. Porque ahí viene Jesús. That's right. Ahí viene el viernes, donde Él va a levantarse, donde Él va a ser azotado, He is going to be beaten. donde Él va a cargar la And cruz. he's going to carry that cross. Pero hoy But today es el día is the day de to purificarte. purify Hoy you. es el día Today de ir delante de to go Él before y Him decir, Señor, and tell Him, ya estoy listo. I'm ready. Señor, perdóname. God, Señor, forgive quita me. todo. God, remove Porque ya everything. no quiero I blasfemar. don't want to Ya no blaspheme. quiero escupirte. I don't wanna Ya no quiero I don't wanna golpearte. beat Ya you. no quiero ser uno de esos I don't sacerdotes, wanna be one of esos those priests. escribas, Those scribes que estoy movido por bajo de la religión, that is under religion. nunca tomando lo que hiciste en esa cruz. Never take in consideration what you've done on that Pónganse sobre cross. sus pies. Can you please stand to your feet? Y este es un momento And this is a time entre solo tú y Dios, between you and God. donde nadie va a hablar por ti. No one's going to speak on your behalf. Porque de acuerdo, Because remember, un día te vas a levantar enfrente de Él one day you will stand before Him y le vas a rendir cuentas. and you will need to give account. Y un pecado que ha mandado muchos al infierno And a sin that has sent many to hell es falta de perdón. is lack of forgiveness. Porque tú piensas, Because you think si no perdonas, if you don't forgive, Dios está bien con eso. God is okay with that. Pero Dios es un Dios justo. But God is a righteous, a Y just God. dice, si yo te perdoné a ti, He says, if I forgave Come you, on. ¿quién eres tú para no That's perdonar? right. who are you not to forgive? Si yo cargué tu pecado, If I carried your ¿por qué sin, sigues cargando el pecado? why do you continue Si yo he carrying cargado sin? toda maldición, If I've carried every ¿por qué curse, sigues cargando esas why do you maldiciones? continue carrying those Si yo te he curses? sanado, If I've healed you, ¿por qué te sigues cargando esa why do enfermedad? you keep carrying that Si yo he illness? cargado If I've carried todas las riquezas, all the riches, si todo if that everything lo de este mundo of this ha world sido dado a has Jesús, been given to Él le Jesus, tomó las llaves, He took the keys. Él le tomó el dominio que Adán y Eva le dio He a took the Satanás, dominion that Adam and Eve gave to Satan. se lo quitó He took it y away, Jesús tomó todo. and That's right. Jesus Y took Él te everything. da el dominio, And He gives you Él te da dominion. toda potestad, He gives Thank you you, all Él te da power. todo poder He gives you all para power estar and authority sobre el enemigo to be above y the no ser enemy, cómplice del and
enemigo, And not be a victim sino of the ser enemy. sobre, Yes. But be estar arriba, to be above estar him, en dominio. to be in dominion. Ora shakase denaya, imande sodonaya. Muchos corazones dolidos. Many wounded hearts. Hay muchos de ustedes que tienen que humillarse ante Él. There's many that need to humble yourselves before God. Él te aprobó. He approved of you. Sigue desaprobándote. You continue Para. to disapprove of yourself. Para. Stop. Para decir que no eres Stop suficiente. saying that you're not enough. Porque no eres tú. Because it is not you. Es Jesús. It's Jesus. Es Jesús. It is right. Jesus. Nada podemos hacer. Nothing Es lo can do. mismo. Tú y yo no podemos estar en la cruz. You and I cannot be on that Solo cross. Jesús. Only Right. Jesus. Solo Jesús. Only Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Only you are worthy, Jesus. Si no fuera por ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Jesús, si no fuera por ti? What would be of us if it wasn't for you, Jesus? Si no pagaras ese precio, Señor, ¿qué sería de If you nosotros? hadn't paid that price, what would have Si no nos rescataste, Señor. if you had not saved Cuando us? estábamos en el alcoholismo, We were in the alcohol. cuando estábamos en las We drogas, were in drugs. cuando estábamos en los When bailes, we were in the clubs. ¿qué sería de nosotros, What would have Señor? become of us Si tu mano poderosa if your powerful hand no nos hubiera alcanzado? had not reached us? Familia, ¿qué sería de ti? What would have become of you? Yo a lo mejor ya ni estuviera aquí Perhaps I would not be here si no fuera por su gracia, if it had not been for His por grace, su amor. for His love. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, que nos das el privilegio, Señor, Thank you, Jesus, that you de give us the purificar privilege nuestro templo, to Padre, purify our temple, de limpiarnos ante ti, to Señor, cleanse us before you, de poder, Señor, sacar todo lo que no te agrada, to remove everything that does not please para you, poder levantar manos santas, to lift up holy hands, para poder adorarte en espíritu y en to verdad. worship you in spirit and in truth. Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, amado mío, Jesús. Te amo, Señor, te amo, te amo. Déjalo, déjalo que te toque. Déjalo. Él está ahí.